hydraulic, binibig na. Sira na. Bakit? Chassis? Oo. Bakit? Yun, kahaba. O, ganun pa. Saan? So, tapos pag ganun, iikan mo yung makina eh. Oo. Welding na lang yan. Kaya pa yan. Welding. Kaya doon, katagal. Oo, welding na lang yan. Kaya yan. Madali na. Yung isa, pag uwi doon, di gawin. Andun naman yung isa. Dito, babakwasin pa. Oh. O bakit? Ay bakit ganun? Maka-start na. Mali ka doon. Babaklasin yan.